क्या नहीं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आप सबका बहुत शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान नहीं थी और 2 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करनी है, लेकिन आप लोग बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर तशरीफ़ लाए। मामला क्योंकि मुल्क के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का NRO का भीख मांगना है, जो आज सुबह सुबह उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए मीडिया को भी वास्ता दिया और अपने सियासी मुखालफीन को भी वास्ता देने की कोशिश की कि आए सब मिलकर ब्रॉडशीट की बात करते हैं और खुदा के लिए 400 अरब की चीनी चोरी, 225 अरब के आटा चोरी, 122 अरब की LNG चोरी, 500 अरब से ज़ायद दवाइयाँ चोरी मुल्क की जो हो गई, उनके बारे में कोई बात ना करे। और कोई मेरे 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स जो केस नवंबर 2014 से ज़ेरे इल्तवा है, उसकी कोई बात ना करे। तो इमरान साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी चोरी, अपनी करप्शन और एक आमिर की मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश को अपने NRO के लिए इस्तेमाल करें। आजकल इमरान साहब सुबह उठते हैं तो उन्हें कोयटा के अंदर जो शहादतें हुई उनकी याद नहीं आती। आज सुबह जब उठते हैं तो मुल्क की आटा, चीनी, रोटी, दवाइयाँ चोरी हो गई, गैस, बिजली चोरी हो गई, उसकी याद नहीं आती। क्योंकि आज अपनी चोरी पकड़ी जा रही है, क्योंकि आज अपने NRO लेने के लिए तरले और मिन्नतें हो रही हैं। तो ब्रॉडशीट, अब ब्रॉडशीट की क्या कहानी है? अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, थोड़ी सी भी हया हो, थोड़ा सा भी एहसास हो, कोई मॉरलिटी हो, तो ब्रॉडशीट ने एक आमिर और आपके खिलाफ चार्जशीट दी है। पहले बात कर लेते हैं परवेज मुशर्रफ साहब की। और ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के उस फरसूदा निज़ाम को बेनकाब किया है, उसका मुंह काला किया है, जो आमिर और निज़ाम को इस्तेमाल करके मुंतखब वज़ीर आज़मों के खिलाफ साजिश होती रही है। सबसे पहले तो कुछ चंद हकाइक। परवेज मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तानी 600 करोड़ रुपए एक प्राइवेट फर्म को दिए, जो उस वक्त 6 महीने पहले रजिस्टर हुई थी। 600 करोड़ रुपए। और क्यों दिए? वो इसलिए दिए कि एक मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ, जो उस वक्त मुंतखब था, जिसको हटाया गया, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए 600 करोड़ रुपए दिए कि इसके खिलाफ मुकदमा बनाओ एक प्राइवेट कंपनी को। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहती कि क्या प्रोसेस था, क्योंकि उसका जवाब नहीं आएगा। वो जवाब मुल्क की तारीख में 72 साल में कभी नहीं आए। लेकिन उस वक्त दिया गया एक प्राइवेट फर्म को। और पाकिस्तान की आवाम के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहती हूं कि उस वक्त उस कंपनी को रजिस्टर हुए 6 महीने हुए थे। उसको 600 करोड़ रुपया दिया गया और उसके बाद उनको कहा गया कि नवाज शरीफ के बगैर के लिए केस बनाए जाएं। वो कागज जरा दे दें। जो हकायक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए। और एक ऐसी कंपनी बनाई गई जो उस वक्त 600 करोड़ रुपए देकर नवाज शरीफ के खिलाफ, और एक लिस्ट दी गई कि इन लोगों के खिलाफ, ये मेरे सियासी हरीफ हैं, इन लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जाएं। और उस वक्त जब मुशर्रफ साहब की काबीना बनी तो उस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी थे जो उस वक्त उनके वजीर बन गए। तो मुशर्रफ साहब ने ब्रॉडशीट कंपनी को कहा कि इनके नाम उस लिस्ट से निकाल दें। और 600 करोड़ मुशर्रफ ने अपनी जेब से नहीं दिए। 600 करोड़ पाकिस्तान के टैक्स पेयर मनी था, जो उस वक्त के आमिर ने जमहूरियत के खिलाफ और मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ इस्तेमाल किया। और जो वुज़रा उस वक्त मुशर्रफ की काबीना के हिस्सा बन गए, उस लिस्ट में से उनको निकाल देने का हुक्म जारी हुआ और उनके नाम निकल गए।
तो उस वक्त भी नैब के जरिए कुछ नैब ज़ादे बने और कुछ नैब ज़दा बने। आज भी नैब न्याजी गठजोड़ की स्टोरी तो आपके सामने है, लेकिन मैं बात को उस आमिर परवेज मुशर्रफ पे रखना चाहती हूं थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद नैब के और पाकिस्तान की जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे उसके अंदर ये तहरीर हुआ कि रिकवरी हो गई, अरबों खरबों की रिकवरी हो गई। और उस वक्त क्योंकि परवेज मुशर्रफ को यह पता था कि मैंने झूठ बोलकर, मैंने जालसाजी करके, मैंने एक जाली कंपनी को जो 6 महीने पहले रजिस्टर हुई नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किया और उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जिसकी लिस्ट फिल्टर होकर ब्रॉडशीट को दी गई। तो परवेज मुशर्रफ ने भी वो $25 मिलियन जो 400 करोड़ रुपया बनता है, जो क्लेम है ब्रॉडशीट का, उसको नहीं दिए क्योंकि वो रिकवरी नहीं हुई थी। वो झूठ बोला गया था, वो जालसाजी की गई थी, वो एक जाली कंपनी को हायर किया गया था। और उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने भी वो $25 मिलियन 400 करोड़ जो बनता है वो नहीं दिया क्योंकि उसको पता था कि मैंने झूठ बोला है। पीपल्स पार्टी ने भी नहीं दिया, पीएमएलएन की गवर्नमेंट में भी क्लेम नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे मुज़ाकरात जो इमरान साहब के हुक्म पर शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किए। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बताती चलूं कि शहजाद अकबर जो मुज़ाकरात ब्रॉडशीट कंपनी के साथ इस वक्त कर रहे हैं वो किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं कर रहे। इस वक्त नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। और अगर मान लें कि रिकवरी हुई और उसके लिए आपने $25 मिलियन 400 करोड़ रुपया टैक्स पेयर मनी आपने ब्रॉडशीट कंपनी को दिया, जो उस वक्त एक आमिर ने पाकिस्तान के मुल्की खजाने के अंदर से टैक्स पेयर मनी अदा की थी, और वो आपने आज अदा किया। शहजाद अकबर साहब के मुज़ाकरात और ब्रॉडशीट अगर मान लिया जाए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं एक मुज़हका खेज बयान, तो फिर यह बात भी माननी पड़ेगी जो वो ये कह रहा है कि एक जनरल भी उस मुज़ाकरात में शामिल था और उसने कहा हमें इसमें से कितना हिस्सा दोगे। $25 मिलियन जो कि 400 करोड़ बनता है, उसने कहा कितना हिस्सा दोगे। तो उस बयान को भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और जो $25 मिलियन है वो किस सरकारी खजाने में, वो जो रिकवरी पहले जो क्लेम कर रहा है ब्रॉडशीट, जो रिकवरी हुई वो किस सरकारी खजाने के अंदर जमा कराई गई। और उसके बाद जो नैब की फाइलों का पेट भरने के लिए हर रोज कहा जाता है, अगर आप प्रेस रिलीज देखें, इतने अरब की रिकवरी हो गई, उतने अरब की रिकवरी हो गई, तो वो रिकवरी नैब न्याजी गठजोड़ के प्राइवेट अकाउंट्स में जा रही है। और इसी तरह ये रिकवरी किस अकाउंट में सरकारी खजाने के ऐड हुई। इस वक्त मुख्तसर बात यह है कि सवालात इमरान साहब आपको सुबह उठकर नहीं करने चाहिए, सवालात आपसे होने चाहिए कि आपने मुल्क का 400 करोड़ $25 मिलियन उस झूठ पर, जो पहले परवेज मुशर्रफ साहब की बाकियात थी जो कि 600 करोड़ रुपए थे, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर मनी से दिए गए, किस कानून के तहत दिए गए, किस प्रोसेस के तहत दिए गए, और आज ये झूठ के ऊपर शहजाद अकबर साहब किस मैंडेट के जरिए। और कल अगर आप उनका बयान देख लें ब्रॉडशीट कंपनी का, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मायूस कुन है शहजाद अकबर साहब और नैब का रवैया और इनकी परफॉर्मेंस। और उन्होंने कहा कि किसी ने राब्ता नहीं किया शरीफ फैमिली से। और इस वक्त शरीफ फैमिली, जब नैब और ब्रॉडशीट का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो शरीफ फैमिली क्यों राब्ता करेगी ब्रॉडशीट से? सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन ये तरले वास्ते जो मैंने शुरू में बात की, ये तरले वास्ते इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आज
पहले उस आमिर ने 600 करोड़ अरब का नुकसान पहुंचाया, आज 400 करोड़ रुपए इमरान साहब ने अदा किए, क्योंकि आज भी एक आमराना सोच मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। और यह कहा गया कि अगर आप $25 मिलियन आपको देते हैं तो उसमें हमें 25% हिस्सा दिया जाए, 50% हिस्सा दिया जाए। ये वहां मुज़ाकरात किए जा रहे हैं शहजाद अकबर की तरफ से, ये नेगोशिएशन हो रही है कि हम मुल्क का पैसा उस जालसाजी पे, उस झूठ पे आपको अदा करते हैं। आप हमें बताएं कि आप हमें कितना हिस्सा देंगे, हमें कितनी कमीशन देंगे। और ये इसलिए दोबारा से ये ब्रॉडशीट का एक स्पाइरल, ना इमरान साहब, अब ये नहीं हो सकता। अब अवाम जानना चाहती है कि शहजाद अकबर क्या मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको पब्लिक किया जाए। वो जानना चाहती है कि कितना हिस्सा, कितनी कमीशन मांगी गई। वो जानना चाहती है कि एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ 600 करोड़ रुपए क्यों उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी को दिए, किस कानून के तहत, और जिसकी जीरो रिकवरी हुई, जो वो खुद कह चुके हैं, जो परवेज मुशर्रफ बयान दे चुके हैं। तो ये एक और बात कि विक्टिम कार्ड, इमरान साहब कहते हैं एनआरओ इस्तेमाल लेने के लिए और विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो इमरान साहब, ब्रॉडशीट ने तो आपका, नैब न्याजी गठजोड़ का, आपके मुशीरों का और परवेज मुशर्रफ के एहतसाब का मुंह काला कर दिया है। लेकिन अब जो एहतसाब आपसे मांगा जा रहा है, जो हिसाब आपसे मांगा जा रहा है, जिनके ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम और एनआरओ का आप लगा रहे हैं, वो अपने 40 साल का, अपने घर वालों का, अपना, और आपने जिन जिन पर झूठे इल्जामात लगाए वो सब 2.5 साल से और नवाज शरीफ 4 साल से अपना हिसाब दे चुके। आपकी तरह एहतसाब कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में ताला नवाज शरीफ ने नहीं लगाया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि यह एहतसाब होना चाहिए। आपकी तरह नवंबर 2014 फॉरेन फंडिंग केस, 23 फॉरेन फंडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर चुका है गैर कानूनी, इल्लीगल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, जो नवंबर 2014 से ना इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है, ना फैसला आता है। एनआरओ आप मांग रहे हैं, जो अपने एटीएम्स के लिए 400 अरब की चीनी में डाका डाला। कमीशन रिपोर्ट में ना वजीर आजम पेश, ना वुज़रा पेश, जिनके साइन से, जिनके फैसलों से ये 400 अरब का डाका डला। सवाल आपसे हो रहा है कि 14,000 अरब कर्जा लिया गया 2.5 साल में, जिसको मनी लॉन्डर कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग तो पाकिस्तान की तारीख की आज हो रही है। 14,000 अरब मनी लॉन्डर, 400 अरब आटे में मनी लॉन्डर, 225 अरब चीनी में मनी लॉन्डर, उसके बाद 122 अरब एलएनजी में मनी लॉन्डर्ड, 500 अरब दवाइयों में मनी लॉन्डर्ड। और यह भी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है इमरान साहब। ये वो करप्शन के स्कैंडल्स हैं जो पिछले 2.5 साल में, और जवाब एक भी नहीं। और उस कुर्सी पर बैठकर एनआरओ की तलाश आप कर रहे हैं। अलीमा बाजी, जिसकी सिलाई मशीनें अरबों रुपए के कपड़े सीती है सालाना, वो पिज्जा कंपनियां जो 52 कंपनियां बनाते हैं और अरबों का कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, एक सरकारी अफसर जो उस कुर्सी पर बैठकर एनआरओ मांग रहे हैं और उन इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका जिक्र आपने अपनी ट्वीट में किया है। ये $25 मिलियन ब्रॉडशीट का 400 करोड़ रुपया पाकिस्तानी जो मनी लॉन्डर हुआ और मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें कितना हिस्सा देंगे, हमें कितनी कमीशन देंगे। और उसके बाद जो बेइज्जती हुई, जो जग हसाई हुई, जो एम्बैरेसमेंट हुई, जब पाकिस्तान के हाई कमीशन यूके में
جو شرمندگی اٹھانی پڑی اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ لیکن بے شرم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہی سازشیں ہیں جو 72 سال سے جاری ہیں، کبھی پرویز مشرف کی شکل میں، کبھی عمران خان کی شکل میں، کبھی سلیکٹڈ کی شکل میں، اور کبھی خود ایک آمر ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے اور ایک فساد کریٹ کرتا ہے کہ یہ اس وزیر اعظموں اور ان سیاسی حریفوں کے خلاف کیسز ہیں اور کرپشن ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا پلنڈر کیا جا رہا ہے کنٹری کو، تو جو 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے پیسے منگا کے ملک کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور اس وقت ایک مشرف اور آج عمران خان کی شکل میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ وہی 72 سال کی سازشیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو آج پاکستان کی عوام خمیازہ بھگت رہی ہے۔ یہ وہ مافیا ہے جو وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر ملک کو لوٹ رہا ہے، جس کے لیے این آر او کی بھیک مانگی جاتی ہے، جس کے لیے اب وزیر اعظم یہ سوال جب پوچھے جا رہے ہیں تو وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم براڈ شیٹ کا ٹویٹ کرتا ہے۔ وہ براڈ شیٹ کا ٹویٹ تو آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ آج آپ کو انویسٹیگیشن کال کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے اپنے دائرہ کار سے اور اس کرسی سے ہلنے کی جو اینک بیٹھ کے آپ تصویریں ریلیز کرتے ہیں، آپ کو تو اس کرسی سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کو تو انویسٹیگیشن کال کرنی چاہیے تھی پرویز مشرف کے خلاف، جس نے ملک کا 600 کروڑ روپیہ، اور آج آپ نے ملک کا 400 کروڑ روپیہ حوالے کر دیا۔ کتنے بچے پڑھائی کر سکتے تھے؟ کتنے مریضوں کا علاج ہو سکتا تھا؟ سیاچین پر بیٹھے ہمارے وہ محافظ اور ہمارا ڈیفنس بجٹ میں کتنا اضافہ ہو سکتا تھا؟ آپ کاغذ لہراتے تھے نا۔ یہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری، یہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس آج سمجھ آتی ہے کہ ملک کے خلاف یہ وہی ریپیٹ ہے کہ پاکستان کی عوام کو آج اس چور ٹولے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج عوام کی روٹی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو گئی صرف اس 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے اوپر سوال اٹھانے سے۔ اور آج 19 جنوری قریب ہے، جب آپ سے عوام سوال کا جواب لینے آ رہی ہے، الیکشن کمیشن سے سوال کا جواب لینے آ رہی ہے کہ کیوں فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت آپ براڈ شیٹ، اب یہ دوبارہ سے آپ کی چالیں اور آپ کی سازشیں کام نہیں آئیں گی کہ کبھی آپ وزیر اعظم کو 600 کروڑ روپے دے کر اس کے خلاف کرپشن کے کیسز بناؤ اور ریکوری زیرو، کبھی آپ پیناما کا سرکس لگاؤ اور ریکوری زیرو اور اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کرو، کبھی آپ ملک کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر کے اپنے مافیاز کے اے ٹی ایمز بھریں، اور براڈ شیٹ کو $25 ملین آپ نے دیا ہے۔ آپ جواب دیں کہ کیوں دیا ہے، اور آپ یہ بھی جواب دیں کہ 2.5 سال سے جو آپ نے سیاسی مخالفین کے خلاف نیب نیازی گٹھ جوڑ استعمال کیا ہے، کتنا خرچہ ہوا ہے اس کے اوپر، کتنا ٹیکس پیئر منی آپ کے سیاسی انتقام کے اوپر استعمال ہوا ہے، یہ جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ آج آپ سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور یہ سرکس لگا کے، یہ تماشا کر کے آپ جواب دیں کس نے حصہ مانگا ہے براڈ شیٹ سے، کس نے کمیشن مانگی ہے کہ ہم آپ کو $25 ملین دیتے ہیں تو آپ ہمیں اتنا کمیشن دیں۔ آپ نے ملک کے خزانے کو اپنا ذاتی کاروبار بنایا ہوا ہے۔ کوئی اے ٹی ایم آتا ہے چینی کے اندر 400 ارب کا ڈاکہ ڈال کے پچھلے دروازے سے جہاز کے اوپر فرار ہو جاتا ہے، بعد میں این آر او لے کر آپ کا وہ جہانگیر ترین ملک کے اندر آتا ہے، کیوں نہیں کیس شروع ہوتا اس کے اوپر، کیوں نہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے نیب کے اندر ہیرنگ ہوتی، ایف آئی اے کے اندر ہیرنگ ہوتی۔ 250 ارب چینی میں آپ کی اے ٹی ایمز کی جیبیں بھر گئیں، 122 ارب ندیم بابر صاحب کی جیبیں بھر گئیں، کبھی کیانی، کبھی ندیم بابر، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، اور صبح اٹھ کے براڈ شیٹ کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں۔ 24 سال سے آپ نے کہا کہ میں ایک جنگ لڑ رہا ہوں جھوٹے الزامات کی، مجھے بتائیں 24 مہینے میں آپ 24 روپے اپنے کسی سیاسی مخالف کے اوپر ریکور کر سکیں؟ پیناما لیکس میں تو 250 لوگوں کا نام آیا تھا،
आप 24 लोगों का भी 24 महीने के अंदर, जो आपकी 24 साल की आप कहते हैं झूठ बोलकर कि आपकी झूठी सियासत को चमकाने के लिए आपकी जंग है। आप तो इक्तदार में आए लोगों का, आवाम का आटा चीनी रोजगार चोरी करने हैं, आवाम को लूटने हैं। और ये एक इतनी सिंपल बात नहीं है। ये वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए हैं आज ये साजिशें करने के लिए, आवाम को लूटने के लिए, मुल्क को लूटने के लिए। शहजाद अकबर साहब कागज लहराते हैं, आज 2.5 साल हो गए कागज लहरा रहे हैं, और जाके लंदन में ब्रॉडशीट से कमीशन मांगते हैं। और आप ट्वीट करते हैं, आपकी इतनी ऑडेसिटी कि आप ट्वीट करते हैं ब्रॉडशीट के ऊपर और आप कहते हैं कि ये वो जंग है जो मैं लड़ रहा हूं। बिल्कुल ये वो जंग है जो आप लड़ रहे हैं कि मुल्क का खजाना लूटो, चीनी आटा चोरी करो, गैस और बिजली चोरी करो, अवाम की मईशत तबाह कर दी, रोजगार तबाह हो गया। आपको तो शर्म आनी चाहिए। और आप ये डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। ये साजिश अब नहीं हो सकती। पाकिस्तान की आवाम सब जानती है। आप ट्वीट करें, जवाब दें कि आपने आटा चीनी बिजली गैस चोरी में जो अरबों रुपए और 14,000 अरब का जो कर्जा मुल्क ने 2.5 साल में लिया है, वो मनी लॉन्डर करके आपने किसके एटीएम में जमा करवाया है? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को यह जवाब देना पड़ेगा कि जो 23 फॉरेन फंडिंग इलीगल अकाउंट्स हैं, आपका तो जितने दावे, परवेज मुशर्रफ के भी वो दावे जो उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर, मुंतखब वजीर आजम के ऊपर इल्जामात लगाए, जीरो रिकवरी की, खुद बयान दिया। और आज आपने $25 मिलियन 400 करोड़ दे दिया, पाकिस्तान की आवाम का दे दिया। और वहां जाके आप उस 400 करोड़ अरब का कमीशन मांगते हैं। आप इसलिए ये सब काम करते हैं क्योंकि यही वो तरले और वास्ते हैं, यही वो एनआरओ है, यही वो उस कुर्सी पर सिलेक्टेड को बिठाकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, यही वो नैब न्याजी गठजोड़ का बेशरम और काला चेहरा है जो पाकिस्तान की आवाम के सामने बेनकाब हुआ है। यही वो इस इख्तियारात का इस्तेमाल है जो जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल होता है, जो एक आमिर करता है और आज आपकी शक्ल में, एक सिलेक्टेड की शक्ल में मुल्क के निजाम के खिलाफ किया जा रहा है। आपको जवाब देने पड़ेंगे और आप सवाल पूछने की इस वक्त हैसियत में नहीं है। और ये आवाम को सुबह ट्वीट्स करके और मीडिया को तरले देकर आप डाइवर्ट नहीं कर सकते अपने जो आपके जराइम हैं, आपके एटीएम्स का जो भरना है 2.5 साल में, और 14,000 अरब का जो कर्जा है, मुल्क की मईशत को मनफी पहुंचाना है, मुल्क की आवाम को बेरोजगार करना है। और अभी मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान की आवाम को भी बताना चाहती हूं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है इमरान साहब की लैंग्वेज में, क्योंकि टिप ऑफ द आइसबर्ग के अंदर ये वो स्कैंडल्स हैं जो सामने आए हैं, जो पिछले दरवाजे से मुल्क को लूटा जा रहा है। जिस तरह का वो मुज़ाकरात किए गए शहजाद अकबर की तरफ से ब्रॉडशीट के साथ, ये वो बैकडोर चोरी और डाका है जो अभी पाकिस्तान के अवाम के सामने आनी है। तो हम मुतालबात करते हैं, हम मुतालबे करते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए कि परवेज मुशर्रफ ने 600 करोड़ पाकिस्तान का टैक्स पेयर मनी नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया, क्यों किया। हम ये डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं कि 400 अरब चीनी चोरी हो गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो। हम मुतालबा करते हैं कि 225 अरब का आटा चोरी हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो। हम मुतालबा करते हैं कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के 19 जनवरी तक फैसला आए जिससे पैसे मंगवा के मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। हम मुतालबा करते हैं आपके इस्तीफे का। आप जाएं, ब्रॉडशीट के साथ बिजनेस करें जो परवेज मुशर्रफ ने भी किया था, और आप जाकर वो कारोबार करें, हमें मुल्क को चलाने दें। भाई आपने बोला अकाउंट्स है उसका आपने जिक्र किया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी बार उसका जिक्र आया। 2014 से ये केस जो है ये शुरू हुआ, सामने आए थे ये अकाउंट, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट गई 2018 तक, क्या आप लोग इस सेक्शन नहीं थे, फिर आपको किसने रोका था उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करने? जी, आप लोग जो जा रहे हैं उससे पहले ही 13 तारीख को उन्होंने समाअत रखी है केसेस की, शायद आपको जमा करनी पड़े, और जिसके मुताबिक पीडीएस की सिम जो है उसका तायन क्यों नहीं हो पा रहा है, और पीडी अगर आप जाएंगे तो फैंटास्टिक चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो जी आपने पहला सवाल किया इलेक्शन कमीशन का। हमें ना अदारों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी, हमें ना ये 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में हमने उस वक़्त भी जो स्टेट बैंक ने आइडेंटिफाई किए 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स, वो पूरे प्रोसेस के ज़रिए किए। और उस वक़्त भी हम इन 23, पहले ये 18 थे जिसको हमने रेज़ किया, और उसके बाद ये 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स स्टेट बैंक ने डिक्लेयर किए।
تو ہم نے اس وقت بھی اس سازش کا جو 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں 2013 میں 8 ڈکلیئرڈ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور پھر 18 ہوئے 2018 میں، اور آج وہ 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس ہو گئے. تو یہ ہم نے ہر جگہ کے اوپر آئیڈینٹیفائی کیا اور الیکشن کمیشن کو ہدایات بھی جاری کی، اور اس وقت بھی ہم الیکشن کمیشن کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ آئے جو نومبر 2014 سے زیر التوا ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا پی ڈی ایم کی ڈائریکشن کا. پی ڈی ایم کی ڈائریکشن اور سمت اگر صحیح نہ ہوتی تو عمران صاحب کا آج صبح کا ٹویٹ نہ آتا. اگر سمت نہ ہوتی تو ترجمانوں کی جو فوج ہے، ظفر موج ہے، اس کا صبح دوپہر شام اجلاس نہ بلایا جاتا. اگر اس کی سمت ٹھیک نہ ہوتی اور لڑکھڑاتی ہوئی حکومت کی ٹانگیں کانپ نہیں رہی ہوتی اور عمران صاحب کو خوف طاری نہ ہوتا تو اپنی چوری، اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنے سکینڈلز کو بچانے کے لیے اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کے بیان نہ دیے جاتے اور صبح دوپہر شام رات رونا نہ رویا جاتا اور جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ جو آپ نے دیکھا ہے کہ تیزی آ چکی ہے اور براڈ شیٹ کا سہارا لینے کی کوشش نہ کی جاتی. تو سمت کا تعین بالکل ٹھیک ہے کہ اس سلیکٹڈ کو، نالائق کو، نااہل کو گھر جانا پڑے گا جنہوں نے پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس چوری کر لیا. 14,000 ارب کی منی لانڈرنگ ہو گئی قرضے کی، اور اے ٹی ایمز کی جیبیں بھری جا چکی ہیں. دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا جا چکا ہے. اس لیے ان کو گھر جانا پڑے گا اور اس ملک کے لیے یہ نالائکی، نااہلی اب پاکستان کی عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. میڈم آپ بھی بات کر رہی ہیں کہ تحقیقات کی، اور آپ نے مثال بھی دی کہ نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا تھا. براڈ شیٹ والے جو ہیں وہ بھی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، عمران بھی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں. تو کیا آپ اپنی ماضی کی بھائی جی یہ سوال تو سمجھا اچھا کہ بتائیں جی بتائیں سپریم کورٹ کو اسی طرح لیٹر لکھیں گے کہ اس معاملے کی تحقیقات کر لی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور کوئی دوسرے پہ الزامات نہ لگائے. ایک ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہے ہیں، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. آج عمر جمعہ کی سٹوری بھی ہے 200 ناموں کے حوالے سے. حقائق کیا تھے، یہ کیوں ہوا؟ آپ تو بڑی شاندار بات کر رہے ہیں. آپ کہاں کے جرنلسٹ ہیں بھائی؟ میں کب تھا پرویز مشرف کے ساتھ؟ کوئی عہدہ بتائیں. آپ مجھے بتائیں میں نے ان کی حکومت میں شمولیت کی ہو یا میں ان کے ساتھ آیا ہوں. میں اس کی بات کی ایکسپلینیشن 50 دفعہ ٹیلی ویژن پہ بھی دے چکا ہوں. میں کسی بھی وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت کا حصہ نہیں رہا. میرے ایک دوست ہیں نسیم اشرف صاحب، جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی بنا دیں. میں نے والنٹیئر کر کے ان کو اسٹریٹجی ایک بنا کے دی تھی. میرا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا پرویز مشرف صاحب کی حکومت سے، نہ میں نے کبھی ان سے عہدہ لیا، نہ کبھی حکومت کا حصہ رہا ہوں. وزارت توانائی میں کون کردار ادا کرتا؟ جی وزارت توانائی کے اندر تو میں 2013 میں آیا ہوں. آپ ذرا اپنے وہ درست تو کر لیں تھوڑے سے. وزارت توانائی کے اندر 2013 کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر میں وزیر کے طور پہ آیا تھا، جس کے بعد جب یہ الیکشن جیتے تو نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ جو ٹیلی ویژن پہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں بھی آ کے سمجھائیں کہ بجلی کے کیا مسائل ہیں اور کیسے حل ہوں گے. ذرا تھوڑے سے درست کر لیں آپ اپنے جو اسٹیٹسٹکس ہیں. جی دوسری بات آپ نے کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ عمران صاحب نے آج اپنے ٹویٹ میں ڈیمانڈ کی ہے، تو اس کے اوپر میں جواب دے چکی ہوں اپنی پریس کانفرنس میں کہ انویسٹیگیشنز ڈیمانڈ جو ہونی چاہیے وہ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی اور 14,000 ارب، اور جو ڈائیلاگ اور جو کمیشن مانگا گیا براڈ شیٹ سے کس قانون کے تحت کس طرح، اور جو منی لانڈرنگ اس وقت ملک سے باہر ہو رہی ہے عمران صاحب کے اے ٹی ایمز کے ذریعے، انویسٹیگیشن اس پر ہونی چاہیے. اور اس وقت پرویز مشرف نے 600 کروڑ پاکستان کے خزانے کا، سرکاری خزانے کا، کس قانون کے تحت ایک پرائیویٹ کمپنی کو جو 6 مہینے پہلے رجسٹر ہوئی تھی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ رجسٹر ہی نواز شریف اور ملک کا نواز شریف کے خلاف اور ملک کا پیسہ باہر لے جانے کے لیے کی گئی تھی. سپریم کورٹ نہیں جائے گا کس بات پہ؟ اسی بات؟ کس بات؟ کوئی چیز میں آپ کو میرا پورا کیس ایک منٹ. میرا آپ پورا ایسا کیس کریں، یہ ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ مقدمہ کیونکہ حکومت دائر کر رہی ہے تو ان کو بلائے نا ادھر. جو صاحب براڈ شیٹ والے ہیں ان کو بلائے، ان کو نیب کے سامنے لے کر آئے، ذرا ساری باتیں سامنے تو آئیں تاکہ یہ پتہ تو چلے وہ کون صاحب تھے جو ادھر حصہ مانگنے گئے تھے، وہ کون صاحب تھے جو نیگوشیٹ کر رہے تھے. یہ آپ کو تو یہ بات کرنی چاہیے. آج صبح ٹویٹ میں آنا چاہیے تھا. یہ
کہ ہم نے ان کو جن کو $25 ملین سرکاری خزانے سے دیے ہیں، ہم نے ان کو درخواست کی ہے کہ اب ادھر تشریف لائیں اور اس کا فالو اپ کریں۔ میڈم مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بار بار پنڈی کی بات کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی آ گیا جس طرح ہمارے ساتھی نے کیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ نہیں جی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پریزیڈنٹ ہیں پی ڈی ایم کے، اور انہوں وہاں پی ڈی ایم کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی اور سربراہی اجلاس ہوتا ہے اس میں ہر طرح کی بات بھی ہوتی ہے، آپشنز بھی ہوتی ہیں، اور جو پریس کانفرنس غالباً انہوں نے کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ زیر غور ہے، اور جب تک حتمی فیصلہ نہ ہو میرے خیال میں اس کے اوپر ایک جواب بھی نہیں آنا چاہیے اس ادارے کو جس کو آلریڈی وزیر اعظم سیاست کے اندر گھسیٹ رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ آج جو میری پریس ٹاک ہے اس کو پلیز براڈ شیٹ پہ ضرور رکھیے گا، کیونکہ ملک کا وزیر اعظم صبح اٹھ کر اس کو عوام کا درد نہیں ہے، اس کو براڈ شیٹ میں جو اس کو $25 ملین میں کمیشن نہیں ملا اس کی تکلیف ہے۔